नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य डिवोशनल चैनल तरफ आपन को स्वागत करुच्ची धनुर्जय। दर्शक बंधु आम मालिकार अनेक थर आलोचना करिछे जहाँकि सिद्धेश्वर सार मध्य आलोचना करिसेंती किंतु आज प्रत्यक्षदर्शी भाव में आम आसी छिड़ा होती ये हूँ से त्रिकोण भूमि निकटस्थ जहाँकि आपन जानिछंती केन्द्रापड़ा सागुणा घाई। तेबे ये जो सागुणा घाई रे आम देखुचु पाखरे अछंती प्रशांत बाबू। हाँ ये हूँ बर्तमान जहाँकि प्रशांत बाबू मत आणिक देखले कि देखु धनु जाऊ केमती ये जो सागुणा घाई दबिची केमती बारंबार बारंबार जेते माने सरकार आ पछरे पत्थर पकईकि एकदम बहुत पत्थर पकड़े से पत्थर कुआड़े जाऊँगी माटी कुआड़े जाऊँगी तार किसी पत्ता ठीक ठिकाना ना। तेज बर्तमान आम जो आसी विरूपा नदी कूल अच्छा ये जो सागुणा घाई बर्तमान आम देखुं ये सागुणा घाई एक्चुअली तार तात्पर्य कौन आम पाखे अच्छा जड़े ग्रामवासी विश्वनाथ नायक आम जीवा सीधा सड़क पाखक से आपन को कहे ए सागुणा घाई तात्पर्य एक्चुअली कौन। नमस्कार आज्ञा आम चैनल को आपन स्वागत। अच्छा आपण ये जो मत टे कहतु ये जो सागुणा घाई आना कहीं तार कारण कौन सागुणा घाई कहीं ना दिखाई आगे गोटे बरगछ थिला एठी। अच्छा से केनाल भलिया थिला नईटा बरगछ गोटे थिला। अच्छा बापा कहते। अच्छा से बरगछ थिला ताधर सागुणा बसुले। अच्छा सेई पई सेटा सागुणा घाई ना देइछन। अच्छा अच्छा आउ ता सहित ये जो दबुची आ विषय कौन कहे सब बेले दबुची कारण कौन कौन किसी संधान मिली कि सब बेले कहीं दबुची कहउचंती तो सुड़ंग भलिया अछि गोबरी की बाट फिटिया पई गोदावरी की बाट फिटिया पई गोदावरी की बाट फिटिया पई अछि। अच्छा कौन एटा मालिक लिखा हिची। हां लिखा हिची बोली कहउचंती। अच्छा एठु दिन गोबरी की बाट फिटिबो ना फिटिच ऑलरेडी आगु ना फिटिबो फिटिबो सेदे बारंबार एठी दबुची एपटे गोबरी नदी। हां भांगिबो भांगी फिटिबो डिम्बरटा अछि जेते पकले भी किछि रहउनी ए वर्तमान एटा जो दबिची देखा होजी माने एटा कोन ए समुदाय 2 मास हला दबिची। हां 2 मास हला दबी। अच्छा अच्छा ये जेते माने जहा कले भी से सेमते दबी आगुरु भी सेठी दबिथला आगु टिके दबिथला एई भला आकार दबिथला। अच्छा आउ कोन से तो घटना घटिची घटना का बहुत लोक भी मरचंदी से जो पत्थर स्पर अछि से स्पर पाखरे कि हां गाधेला बेले भी बहुत झियो सेंड दुनिया मरचंदी। अच्छा एठी कोन जो दबुची एठी कोन माने हमर लोक कथा अनुसार कोन एठी किछि देवी अछंती। हां देवी अछंती बोली कि बापा तो कहउथले कहले देवी अछंती आ जल देवी। हां जल देवी अछंती। हां देवी अछंती आगुर भी कोन कोठा घर थिला बोली कहउथले। अच्छा कोठी कोठा घर से घाई सागुणा घाई जोटा प्रॉपर सागुणा घर थिला के कोठा घर से कोठा घर को अमल रे हेतला मु कहि परिबिनी किंतु कोठा घर थिला तादर लोक भी जगवाली रखिथले कोन होउची कोन नाही देखिया पे को माने रखिथिले से इंग्रज से मु भाबुची बोते से इंग्रज पीरियड रे हेतिबो। अच्छा अच्छा कारण बापा कहउथले माने ताकरी शांत बापा पीरियड हेतिबो। अच्छा थिला सेति बेले से गोटे लोक जगवाली रखतले काहे कि से घरे केही रहि परना। अच्छा से जते सेतल टाइम रे ता लाइट नथला लंठन लाइट थला लंठन थिला। अच्छा ते जाली की बसिले कोन होजी कोन नाही देखिया पे। अच्छा इंग्रज माने सेतबेले हां सेतबेले जो जगवाली से गोटे के ऑफिसर आस्तले से ऑफिसर तांगा जगी की रहितले। अच्छा रहिबा टाइम रे किनी से कहला ना ताकू जहा जहा हला से कागज लिखला पर ताक से भी मरि गले ताकू सेठी रात्रि रे मरि गले चंडी भी अछंती एठी। अच्छा से माने रात्रि रे लंठन जाली सेठी जगी बसले त कोन होची से घर भीतर रहिले से घर भीतर जहा जहा हला सब लिखि देले कागज लिखि रखिले कागज लिखिले लिखला पर से तापन सकाळू मर जाई। अच्छा कागज रे जहा लिखिथिले कोन लिखिथिले कोन कोन हेतिला से कोन लिखिथिले मु जानिनी किंतु लिखिथिले सब एठी ठाकुर अछंती से अमक आसरा लाइट देखि आपण कहउथले ना एबे किछि सब पूर्व एठी गोटे लाइट बाहर की करे तो लाइट तो एबे भी बाहर आलोक बाहर एबे भी कीर्तन भी बाजुची रात्रि खोला कटाळ भी सुबुची रात्रि निस्ताव रात्रि। हां निस्ताव रात्रि संध्या लाइट बाहर कोडे जाउची से याडे बंधरे जाउची बंधरे सेडे जाउची। हां अच्छा निश्चित भाव में तो ठाकुर महिमा ये निश्चित माने ठाकुर अच्छा जहाँकि गोटे गंड ये जो गंड ये जो अच्छी ये केवे डंगा फंगा लेकिन जाती कि हाँ डंगा नहीं डंगा फंगा टाणी कि किसी ना डंगा टाणी सेन भी टाणी गोटा जो एठिकार पटामुंडी साइड आमर गाँव झील बाहला तार गोटे झील गाधेला बेले ताकू भी टाणी नहीं टाणी गला आउ कड़े खोजले पाइले ना टोटाली पटामुंडे पर्यंत खोजिले पाइले। अच्छा जो दबुची कौन यही प्रत्येक यही जगह दबुची ना आगू कौट दबुची कि सेपटे कौट दबुची टोटाली से जो बाउंस घाई बोली गोटे अछि सेठी दबुची एठी दबुची आगे घाई कतले दबी थला
3 ଜାଗା ଦବିଲାଣି ଆଉ। ଏ ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ଏମିତି ଯୋଉ ଆଣିକି ପଥର ବେଳା ବେଳା ପକଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଦବି ଦବି ଖାଇକି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲେ କିଛି ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲେ କିଛି ରହୁନି। ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ସରକାର କିଛି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କି? ନା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାଗୁଣା ଖାଇ କେତେ ଖାଇ ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଜଣେ ସେଠି ଆସିକି ଜଗୁଆଳି ରହିକିରି ଖାତାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ହଉନାହିଁ। ନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ନ ଜାଣିଥିଲେ ଏ କଥା କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ଏଠି କଣ ଅଛି ବୋଲି? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଖୋଳ କରତାଳ ବାଜୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଏଇଆ ଶୁଭୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି କଣ ପୂଜା ଫୂଜା ହୁଏ କି କିଛି? ହଁ ପୂଜା କେବେ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ? ପୂଜା ସେମିତି ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ତାର ପୂଜା କଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନା ନା ଯାଉ ଖାଲି ଶନି ଠାକୁର ଏଠି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି କରିକି ଶନି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କଣ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଥିଲେ ଛୁଆବେଳେ ସେ ଇଏ ଜିଆ ମାଳ ପକେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍ତମ ନାୟକ ଯିଏ ସିଏ ଆଗ ସ୍ପରରେ ପକଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସ୍ପର ଆଗରୁ ଗୋଟା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଏକଦମ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚା ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ବନ୍ଧ କରେ ଆସିଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଏଠି ଆସିକି ରହିଲି ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯାଏ ନା ଜିଆ ମାଳ ପକେଇବା ପାଇଁ। କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ସନ୍ଧାନ କରି କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ? ସେ ଦେଖାଗଲା ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଏଠି ଶୁଖିଲାଟା ଦେଖାଗଲା କିଛି ନଥିଲା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବା ମାନେ କଣ ଆଲୁ ଭଳିଆ ଜଳୁଥିଲା ନା ଖାଲି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖା? ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ? ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଆସୁନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭାଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯାହାକି ଏଠି ଲୋକ କଥା ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଯାହାକି ଏଠି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଜଳଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତିରେ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲେ ବି ଦବି ଯାଉଛି। ବିମ୍ବର ଅଛି ବିରାଟ ବିମ୍ବର ଅଛି। ହଁ ତେଣୁକରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ତ ଶାଗୁଣା ଘାଇ ତଳେ ବିରାଟ ବିମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖଣ୍ଡା କେତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ସଡନ ଦବି ଯାଇଛି ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଛି ଯାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଏଠି ଆମର ବିରାଟ ବଡ଼ ବିମ୍ବର ଅଛି ଯାହାକି ଯେତେ ଯାହା ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋତି ପୋତି ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଲୀଳା ଖେଳା ହେବ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ କହିବ। ଆଗରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଅଛି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଚିତ୍ତଳ ବାହାରିବ ବୋଲି ସମ୍ବଳ ନଗର ଅଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ମାଳିକା ହିସାବରେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରମାଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଆଗରେ ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଅଛି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଛତିଆର କବାଟ ହବ ବୋଲିକି ବାପା ବି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହିବ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥା ସତ ହେବ ମାଳିକା ବଚନ କେବେ ଆନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।